एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली आयलिश. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose print, earring, eyelashes bling bling, highlight of blush आणि lipstick pink pink. ए माझी girl, ए जाने. হেভি জার্সি হয়েছে কিন্তু লেখা তো ওরা আরো নিচে যাইছে। হ্যাঁ লেখাটা আরো নিচে না ঠিক আছে, এই জায়গায় ওখানে কথা বলে লাভ নাই তো। ও ক লাগবে যে সিলাইয়ের গোড় দিয়ে দিবেন লাগলে ঝামেলা আছে মানে বসতো না।